سلام علیکم بچه ها. رحمت برای دستگیریتون. امروز در برنامه ما 4 تا ماشین اسرائیلی بوندگه. مرحمت بچه ها. این ماشین چشکش همش 100% утилизация داره. نکی داکومنت های چی سالانش پوچیدگه. قدمی که در کار میشه در رقم نمره تلفن هست زنگ بزنین سویش ببینه چک میکنیم. انا دیگه ماشین ایرادنویو قدمی که در کار میشه زنگ میزنین رقم ها هست زنگ میزنین دستگیری کن. مثال بوم یکون ماشین چه بود سوسترک شو بگمونیم. این ماشین 100% بالونش هم منو زپاسکا داره. موتور هم 100% زنگ میزنین قطعی سوی بشک میکنیم. این ماشین نگاری ایش هم مثال 100% ایش полный пачка синенького пакет заги на машине состояние ништяга, короче. Мисол ирас 65 самега бо хай муомила дора, короче. Қадами ка дар кор мешава занг мезани номро ҳаста дар ка. Саломат бошин радноё. Дастгирии шумо пешравии мо. Инаи машини нигари и миёнаи, короче, бачо қадами ка дар кор мешава ира 42 тамега бо мумкин арзонаш кунад. Ягон документ надора, на ҳуҷҷат, на утилизация чи надора, мумкин арзонаш кунад. Ягон нархи поёнтар мумкин бигӯяд. Қадами ка дар кор мешавад рақамҳои телефон ҳаста занг мезанем бачо. Ира мегирӣ хат хайр ремонт мекунем бачо. Қадами ка дар кор занг мезанем.